bɛ fɛn wele faransikan na retour à l'ordre constitutionnel ka kalataw kɔni sigi sen kan min b'a to nin gɛlɛntɔ ninnu bɛ wuli kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la wa an yɛrɛ wuli ka jɔkɛw ka ɲɛmaa min bɛ ne Mamadi Dramé ye ka se k'ale ɲininka laɲini jumɛn bɛ u ka nin baara in na aw sogolen ka to ne ta dɔn wari kɛnɛ kan olu bɛna da aw kulo kan bi inshallah. Alama ninnu de ye denkumaru fanbaw ye minnu bɛna labɛn ka da aw kulo kan denkɛ da badenkɛ Ibrahima Jawara fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ Basila bolo nin bɛɛ kɔfɛ seerew fana bɛ olu na da aw kulo kan aw bisimila. Ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana wokaw kana tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye na mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana nka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye n'aw mana ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana. Labaw kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ Mali ani farafinna ka tilebinyanfɛtɔnw bɛ ɲɔgɔn sama min na bi min ye fangatɛmɛ fanga yɛrɛ kundama a kan ka t'i jɔ jɔyɔrɔ minnu na a kɔrɔfɔw ko ni samalen don a yirala k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaw kabini waati jan tun y'a yira k'a fɔ ka daw yɛlɛlen don kumaɲɔgɔnya na CEDEAO fana y'a yira k'a fɔ olu ka da yɛlɛlen don nka an bɛ waati min na i ko sisan Mali fanga ɲɛmaw ka kɛɲɛ ni minisiri ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye ale ka dantigɛli dɔw senfɛ a y'a yira k'a fɔ fangatɛmɛ fanga a kundama bɛ t'i jɔ kalo 24 o b'a yira k'a fɔ san 2 bɔɲɔnko nin kuma ninnu bɛɛ kelen kɔfɛ min ye CEDEAO fanga ɲɛmaw olu kɔni ma u kɔsi ka kuma ninnu lamɛn a yirala k'a fɔ nin waati laban ninnu na Mali fanga ɲɛmaw u ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka ɲini CEDEAO fanga ɲɛmaw fɛ ni o tɛmɛna Togokaw ka jamana ɲɛma n'o ye Fɔrɔfɔrɔ Yasinbe ye a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to bɛnkan dɔw bɛ se ka sɔrɔ Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ye n'o ye communauté internationale ye bɛnkan dɔw bɛ se ka sɔrɔ Mali n'u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na baaraɲɔgɔnyaw olu bɛ se ka sabati ka kɛɲɛ nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maliden min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Seku Di Gawusu Sise ale kɔni i fɛla fɔ ka bɔ ka bin a ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni u bɛ fɛn wele faransikan na ko la célébration de la journée de l'Europe au Mali nin kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen u bɛ maa min wele k'a fɔ ko le directeur Europe du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale ni o ye Seku Di Gawusu Sise ye ale kɔni ye a yira a ka dantigɛli senfɛ k'a fɔ ale kɔni nin maliyalen don ni kumaɲɔgɔnya minnu bɛ sen na bi ale dalen b'a la k'a fɔ bɛnkan dɔw kɔni bɛna sɔrɔ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ la sabu n'i ye jateminɛ kɛ wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin maa min ma n'o ye Togokaw ka jamana ɲɛmaa ye ni ale kɔni sɔnna ka wuli ka kuma o bɛ kɛ sababu ye bɛnkan dɔw o bɛ se ka sɔrɔ Mali ni CEDEAO fanga ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ la mankan yɛrɛ bɛ min nɔfɛ n'o de ye k'a fɔ fangatɛmɛ fanga kundama k'a dan kalo 24 na ni CEDEAO yɛrɛ fana jɔlen bɛ kalo 16 bɔɲɔnko la nin ko nin ye fɛn ye fɛn min ni u cɛ ma jan ɲɔgɔn na wa waati yɛrɛ sera sa kumaɲɔgɔnya in ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka gɛrɛntɛ ani gɛlɛya min talen bɛ ka ɲɛsin Mali ma a bɛ kalo caman bɔ o ka se ka wuli cogoya min na ka kɛ ni Sori Ibrahima Kulibali ale ka fasiri ye a y'a yira k'a fɔ a ko nin jigiya ninnu kɔni bɛ maliden caman na bi min ye politikimaw ye min ye jamana kɔnɔden wɛrɛw ye olu kɔni jigiya b'a kan k'a fɔ an bɛna bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ Seku Di Gawusu Sise a ko kumaɲɔgɔnyaw olu dayɛlɛla wa kumaɲɔgɔnya ninnu senfɛ baara dɔw olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan min b'a to waati kɛrɛnkɛrɛnlenw olu bɛ se ka kɛ bɛnkan ye nin kulu fila u ni ɲɔgɔn cɛ la nin wulikajɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ laɲini ye mun ye o de ye k'a fɔ kalata min kuma fɔra ni o ye jamanakuntigi kalata ye fo ka taa bila wasaden kalataw ni maire kalataw la olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ bɛn ani lafiya kɔnɔna na transition fanga ɲɛmaaw fɛ cogoya min na u bɛ fɛnw wele k'a fɔ ko retour à l'ordre constitutionnel
nin kɔni ye diɲɛmaaw ka laɲini ye ka ɲɛsin Mali ma an bɛ waati min na i ko sisan nin kɔrɔfɔ yɛrɛ bɔra ka bin ka bɛn ni kuma lasigi dɔ ye o bɛ fɛn wele faransikan na ko conférence de débat nin kɛra l'Europew ka don kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen a kɛra o de la ntɛnɛn tɛmɛnen yɛrɛ la Seku di Gawusu Sise a ko olu kɔni bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ bi min b'a to nin bɛnkan ninnu kɔni bɛ se ka sɔrɔ teliya la wa a y'a jira k'a fɔ u cɛ yɛrɛ ma jan ɲɔgɔn na koyi n'i ye ninnu ka délai lajɛ Mali ta ani CEDEAO ta waati kunkurun dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko ale kɔni bɛ min fɔ yanni don damananin kɔni cɛ Mali fanga ɲɛmaaw u bɛna bɔ ka pereperelatigɛw di bɛnkan kɛra min ye k'o ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ale yɛrɛ fana bɛ hakililajigi min kɛ o de ye k'a fɔ ni ye nin samalen a sababuya de ye kabini waati jan kumaw kɔni tun bɛ Mali fanga ɲɛmaaw ni CEDEAO fanga ɲɛmaaw cɛ o de nana wolo min ye assise nationale ye o nana pereperelatigɛw di ka jira k'a fɔ transition fanga a bɛ daminɛ kalo 6 ka taa bila san 5 bɔɲɔgɔnko nin ko nin kɛra fɛn ye fɛn min ni CEDEAO fanga ɲɛmaaw ma se k'a dayɔrɔ sɔrɔ o dusukun na cogoya si la nka an bɛ waati min na ko sisan kuma kɔni jɛlen ye min ye o de ye k'a fɔ fangalatɛmɛ fanga a laban bɛna t'i jɔ kalo 18 ka taa bila kalo 20 na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Naumana arajo nyetaga yo naumana nyamana adinya nabo ko naumana nyeta jama ko do naumana nyamana adinya nabo ko naumana dogi baru kuma sira naumana nyamana adinya nabo ko naumana tinya di kunundo do naumana nyamana adinya nabo ko naumana arajo nyetaga la naumana nyamana adinya nabo ko naumana jama besigile no naumana Jamana adinyana bo kunamana lame ba jama sigime na umana kunamana adinyana bo kufawukana Mali kono ni Mali ko ka fawukana jamana adinyana bo kunamana nga arajo te kuma bi na umana jamana adinyana bo ne fawukana katinya fo Mali de unye ngwawukana jamana adinyana bo ko kawukana tinye ka fo jamana de unye namana jamana adinyana bo ko awukana tinye fo jamana on lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn Nouvel Horizon a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan u bɛ an ka kalanso min wele k'a fɔ ko faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako min ye lakɔlidenw ka kuluba min bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko IAM minnu kɔni kɛn bɛ bi ka wulikajɔ kɛ lakɔliden 15 bɔɲɔgɔnko minnu ye kilasi 12 kɔni kɔ sago a yira k'a fɔ olu kɔni nana bila bi ka taa so ka sababuya kɛ gɛlɛyabaw de bɛ bi nin waati ninnu kɔnɔna na kalansow min ye kilasikow ye olu kɔni kɛn bɛ bi gɛlɛyaw ye a tun yira la k'a fɔ ka kɛ ni ntɛnɛn tɛmɛnen min ye mɛ kalo tile 9 san 2000 ni san 22 denmisɛn minnu bɛ yen n'olu ye kilasi 12 bɔɲɔgɔnko kɔni kɔsɔgo olu kan ka taa sanfɛ kalansow de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛ kalanso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako nin kɔni kelen no bi jigilatigɛba de ka ɲɛsin kalandenw yɛrɛ ma sabu kalan tun kan ka don ntɛnɛn tɛmɛnen nka gɛlɛya minnu bɛ bi min ye kilasikow ye min ye lakɔlidenw kan ka sigi ka don sali minnu kɔnɔna na olu kɔni ma labɛn a kɛra sababu ye lakɔliden 15 bɔɲɔgɔnko olu kɔni nana bila ka taa so gɛlɛya o ye a sababu ye lakɔlidenw ka kulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko association des élèves étudiants du Mali AM olu kɔni dusukuma kasilen don an bɛ waati min na i ko sisan nin gɛlɛya ninnu na ka kɛɲɛ n'u yɛrɛ ka kolatigɛba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Lamine Traoré ale ye nin kalansoba in a kolatigɛba ye a ko u ye nin denmisɛn 15 bɔɲɔgɔnko kɔni bila ka taa so nin hakilina a nana olu la ka sababuya kɛ gɛlɛyaw de bɛ bi min b'a to k'a fɔ denmisɛn ninnu tɛna se ka don kilasi yɛrɛ kɔnɔna na wa nin ye lasɔmini de ye ka ɲɛsin fanganatɛmɛ fanga a ɲɛmaaw yɛrɛ ma sabu a yirala k'a fɔ n'i ye nin kalansoba in yɛrɛ lajɛ kalanden minnu bɛ bi a dama yɛrɛ tɛmɛnen don n'i y'a mɛn lakɔliden a bɛ don ka kalan yɛrɛ kɛ sigiyɔrɔ de b'a bolo wa u bɛ don sali min yɛrɛ kɔnɔ sali yɛrɛ fana bɛ yen de nka olu kɔni ka kumaw senfɛ u y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ ye gɛlɛyaba ye bi min b'a to kalan tɛ se ka kɛ lakɔlidenw yɛrɛ kunna kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ka kɛɲɛ ni nin kalansoba in yɛrɛ a ɲɛmaa dɔ ka kɔrɔfɔw ye u ko lakɔlidenw min bɛ se ka kalan kɛ nin yɔrɔ kofɔli in na bi a tɛ tɛmɛ lakɔliden 3,000 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kan n'a yirala k'a fɔ ko lakɔliden 15,000 ka taa o kalanyɔrɔ la o kɔni ye gɛlɛyaba ye bi kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye nin kalansoba in yɛrɛ jate minɛ maa 35,000 bɔɲɔgɔnko kalandenw na olu de bɛ ka kalan kɛ yen nɔ n'i ye o jate yɛrɛ lajɛ o ye damatɛmɛ de ye kalanyɔrɔ yɛrɛ ma o bɛɛ kɔfɛ tuguni n'a yirala k'a fɔ ko kalanden kura minnu ye kilasi 12 bɔɲɔgɔnko kɔsɔgo
olu 15,000 ka taa fara ninnu fana kan tuguni siga kɔni t'a la nin ye gɛlɛya de faralen gɛlɛya kan u b'a yira k'a fɔ min ye lakɔlidenw ka kalan kɔni ye wa a bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye ɲina san yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye nin kalanso in yɛrɛ lajɛ lakɔliden minnu bɛ yen ni olu ka kun kan ka san 3 kalan kɛ u bɛ fɛnw wele faransikan na ko lisansi olu ka kalan yɛrɛ kuntama a bɛ tigɛ t'i jɔ bi fo san 5 fo ka taa bila san 6 la k'a sababuya kɛ u kan ka taa don kilasi minnu kɔnɔ ani sali minnu kɔnɔ olu ma lasabati u bolo wa o yɛrɛ sababuya la min ye u ka kalan yɛrɛ taacogo ye u bɛ fɛnw wele k'a fɔ ko programme olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka gulon san ani dugu cɛ la o de gɛlɛya hukumu kɔnɔ lakɔlidenw ka kuluba min bɛ yen n'o ye IM ye olu fana u jɔyɔrɔ la ni kalanden kura minnu bɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen nasegin ka taa so min b'a to u t'u sigi so kɔnɔ k'u ka kalan programme yɛrɛ jati minɛ yanni waati cɛ waati min ni kibaruya jɔnjɔnw bɛ se ka sɔrɔ jamana faamaw yɛrɛ fɛ ka kɛɲɛ ni kalanso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako o kolatigɛba ni o ye Lamini Traoré a ko a bɛ waati jan bɔ olu kɔni bɛ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na kalandenw bɛ kɔlɔlɔw de kɔnɔ minnu kan ka kalan kɛ ka tila olu kɔni bɛ dɛmɛ la u bɛ se ka san 3 kɛ kalan min na u bɛ san 6 kɛ o kalan na o de hukumu kɔnɔ an bɛ waati min ko sisan olu kɔni mɛnna sa u bɛ nin kuma in fɔ u b'a bɔgɔra dɔn jamana faama minnu bɛ yen u m'u tulo jɔ a ko la ka se ka laɲiniw kɔni sabati a ko nin gɛlɛya minnu filɛ nin bɛ olu kan cogoya min na maa o maa bɛ yen nin waati laban ninnu na k'e ye kalan kɛ Mali yɛrɛ u ka nin kalansoba in na i fana bɛ ten de kalan kɔni bangebaaw hakili la k'a fɔ k'i bɛna tila waati min na o y'a sɔrɔ i bɛ ka na o ɲɔgɔnna wɛrɛ de fara kalan kan nin kɔni ye gɛlɛyaba ye an bɛ waati min na i ko sisan o de hukumu kɔnɔ u k'u ye wele bila lakɔlidenw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka ni gɛlɛya ninnu ɲɛf'u ɲɛna u ka gɛlɛya ninnu da u bangebaaw yɛrɛ tulo kan nka olu kɔni ko u bɛ perepelatigɛ min kɔni di nin tɛ dɔwɛrɛ ye koyi jamana faamaw de ma ŋaniya ɲuman ta ka ɲɛsin nin gɛlɛya ninnu ma n'o tɛ san tun b'a sɔrɔ nin gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ yen hali bi Lamini Traoré ale ka dantigɛli senfɛ a ko waati dun tɛmɛnen na olu tun ye bataki dɔw ci u bɛ fɛn wele faransikan na ko lettre k'o ci jamana yɛrɛ gouvernement ma ka u ka gɛlɛyaw ɲɛfɔ nka fo bi u m'u tulo jɔ a la wa welema bila olu yɛrɛ ma min b'a to solution bɛ se ka sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu na n'a ma yasa gouvernement kɔni ma jaabi jɔnjɔn di wa olu kɔni y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ekɔliden kura fɛ wa a ko waati tɛmɛnenw na u tun ye lettre dɔw ci ka taa minisiri ma minisiri min n'ale ka baara bɛnnen don sanfɛ kalanso olu ka koɲɛ ɲɛnabɔw yɛrɛ ma k'u ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen da a tulo kan wa olu yɛrɛ fɛ jaabi jɔnjɔn ni fɛɛrɛ ni dabali minnu tun kan ka tigɛ u y'o fana perepelatigiw yɛrɛ di o ko olu yɛrɛ nimanayalen don k'a fɔ tiɲɛ don jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi fɛn dɔw bɛ yen olu ka gɛlɛ nka min ye kalanko fana ye olu ka hakilina na o fana man ka kɛ kulonkɛ ko ye jamana faamaw bolo nka Lamini Traoré ka dantigɛli la hali bi a ko olu kɔni kelen kɔ ka nin baara nin kɔni kɛ wa u kɔni sigilen bɛ ka jamana faamaw makɔnɔ n'a sɔrɔla k'a fɔ hakilina ɲumanw b'u la sa u k'olu wele u ka sigi ka perepelatigɛw di nin gɛlɛya ninnu yɛrɛ kan nka olu kɔni dalen bɛ min na olu bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi nin tɛna se ka kɛ waati jan ko ye koyi fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen nin kan ka siri min bɛ olu ka nin gɛlɛya ninnu wuli teliya la denmisɛn minnu bɛ so kɔnɔ u ka bɔ ka na kalan yɛrɛ kɛ a k'u kɔni bɛ min jɛya nin kalanden ninnu u ye ninnu bɛɛ lajɛlen bila ka taa so maa 15 u bɛ fɛn wele faransikan na ko jusqu'à nouvel ordre o b'a jira k'a fɔ ko waati kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ ma fɔ denmisɛn ninnu ka kalan tali yɛrɛ la tuguni hali bi Lamini Traoré ka dantigɛli la a ko olu tun ye fɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to u bɛ se ka kisi ka bɔ nin gɛlɛya in ma nka min kan ka a ko bali olu m'u jɔ u jɔyɔrɔ la a ko nka ale kɔni bɛ perepelatigɛ min di ni jamana faamaw m'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ nin ko in kama faculté min bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako a bɛna datugu pewu a ko kɔni ye ko jɛlen ye n'i y'a jateminɛ nin faculté in yɛrɛ bɛ ka taa cogo min na a bɛ ka baara kɛ cogo min na siga foyi t'a la don n'a nataw kɔnɔna kɔni a bɛna datugu de Lamini Traoré ka dantigɛli la a ko olu kɔni tɛna baara jɔ cogoya si la olu min ye lakɔlidenw ka kumada ye olu min ye lakɔlidenw ka laɲiniw fɔbaa ye jamana faamaw ye olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to kalandenw u ka se ka kalan kɛ a kɛcogo ɲuman na u ka se k'u ka hakɛw kɔni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Lamini Traoré ka dantigɛli la a ko olu ye nin baara min yɛrɛ kɛ a t'i n'a fɔ ko in kɔni diyara u ye koyi ka u yɛrɛ dɔgɔninw minnu bɛ yen n'olu ye baki sɔrɔ ni jamana faamaw tun y'u bila ka taa nin kalanso in na u bilalen kɔ ka taa so olu yɛrɛ fɛ nin ma diya olu ninkun ye koyi nin kɔni kɛra gɛlɛya de ye kɛra a sababu ye a k'u b'o kɔni perepelatigɛ di jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma Lamini Traoré yan'a bɛ tila ka dantigɛli la a ye laɲini kɛ ekɔliden somɔgɔw yɛrɛ fɛ u k'olu dɛmɛ u ka nin kɛlɛ in na
min b'a to k'a fɔ ekɔlidenw u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati lɔkɔliso bunakun kan cogoya min na a yira k'a fɔ yan'a bɛ kuma yɛrɛ kuncɛ a ko ale kɔni Lamini Tarawele fɛ fura 2 de bɛ sɔrɔ olu ka nin gɛlɛya in na a fura fɔlɔ u bɛ fɛn wele faransikan na ko waati suru ani waati jan à court et à moyen terme a fɔlɔ ye min ye u ko jamana fanga ɲɛmaw u bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to salle ani kilasiw u ka se ka bila kalandenw ka bolo kan u ka kalan kɛ teliya la janko kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako a ko a sera 2nan o de ye k'a fɔ jamana fanga u kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan don n'a nataw la kalanyɔrɔw olu ka se ka yakubaya cogoya min na kilasiw ani saliw ka se ka olu caya min b'a to olu ekɔlidenw kana se ka to ka bin ni kɔlɔlɔ ninnu kɔnɔ cogoya min na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko nouvelle horizon. Kunamana tiɲɛdi kunun dɔ don n'aw kunamana arajo ɲɛtaga la n'aw kunamana jama bɛɛ sigilen don n'aw kunamana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na kunamana ka arajo tɛ kuma bi n'aw ne baw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw ka na ko baw ka na tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye n'an mana an lamɛnbaaw o nouvelle horizon kelen a y'a yira k'a fɔ min ye lɔkɔlidenw ka wala an k'a fɔ lɔkɔlimɛtiriw ka lafasali tɔn min bɛ yen ni waati tɛmɛnenw na olu tun kɛn bɛ k'u ka kɛlɛ yɛrɛ sigi so k'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na bi olu kɔni tɛna wuli ka jɔ kɛ tuguni u bɛ lafasali tɔn min wele ko syndicat des enseignants de l'éducation nationale signataire du 15 octobre 2016 a k'u kɔni tɛna sɔn tuguni k'u yɛrɛ to fangatɛmɛ fanga ɲɛmaaw bolo sa kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko min ye lafasali tɔn min bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM olu ka bagabagali kɔfɛ ka ɲɛsin premier ministre yɛrɛ ma ani kɛnyɛrɛye lɔkɔlisotigiw minnu bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko association des écoles privées agréées du Mali ninnu fana y'u ka bagabagali yɛrɛ ta min ye lɛri 75 bɔɲɔgɔnko o kalanbulaw kɔni bɛna kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa lɔkɔlimɛtiriw minnu bɛ yen n'u b'u wele faransikan na ko les syndicats des enseignants de l'éducation nationale signataires du 15 octobre 2016 olu fana kɛn bɛ bi ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka kɛrɛnkɛrɛn sa u ye bataki dɔw forobaya a bɛ fɛn wele faransikan na ko lettre circulaire numéro 025 min bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka faraɲɔgɔnkanba min kɛra faraɲɔgɔnkan min n'a bɛ kɛ ka perepelatigɛ di kunnafoni nasiraw yɛrɛ fɛ gɛlɛya minnu bɛ u ka kulu yɛrɛ kɔnɔna na ani jamana faamaw kelen don ka hakilina minnu ta ka ɲɛsin u ma nin kɛra o kɔni bunakun yɛrɛ sanfɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko kɛnyɛrɛye lɔkɔliso minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnena minnu ni jamana faamaw u ye jɛdiw ma u ka nin baara ninnu sigi sen kan an ka jamana sigiyɔrɔ min bɛ yen ni o ye Sikaso ye olu y'u ka grève yɛrɛ daminɛ ka baarabila yɛrɛ daminɛ kabini ntɛnɛn tɛmɛnen ka kɛɲɛ olu yɛrɛ ka kolatigɛba min yɛrɛ bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko monsieur Bekayi Kulibali ale ye kunnafoni dɔw forobaya ka ɲɛsin Sikaso yɛrɛ u ka ekɔliso ɲɛmaa minnu bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko directeur de l'académie d'enseignement de Sikaso ka yira k'a fɔ olu kɔni ye mɔgɔw ladɔnniya min ye baarabilako ye olu kɔni bɛna taa la siga kɔni t'a la fiyewu u bɛ yɔrɔ minnu na nin ye kalanyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna datugu ka baara yɛrɛ jɔ u bɛ lɔkɔliso minnu wele k'a fɔ ko établissement secondaire privé laïque kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko kabini ntɛnɛn tɛmɛnen ka bɛn ni mɛ kalo tile 9 ye san 2022 ninnu kɔni nana grève kɔni boloda grève min n'a kuntagala bɛ t'i jɔ fo lɛri 70 ani lɛri 2 bɔɲɔgɔnko la grève n'i y'a jateminɛ a bɛ taa jɔ bi yɛrɛ arabadonya ka bɛn ni mɛ kalo tile 11 san 2022 kɛnyɛrɛye lakɔliso ɲɛmaw olu kɔni kɛn bɛ bi k'u ka bolokɔnidenŋɔni kɔni sinsin fɛn min kan o de ye k'a fɔ layidu min taara olu ye layidu ninnu ma se ka bɔ a sira fɛ cogoya si la u bɛ fɛn wele faransikan na ko jamana faamaw ye arrêté dɔw ta arrêté min n'a nimoro bɛ t'i jɔ 27 tiri 12 ani fu ani 7 nin kɔni tun taara ka bɛn ni avril kalo tile 28 san 2017 n'i ye jateminɛ kɛ olu yɛrɛ ka sariya kisɛw yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ fɛn wele k'a fɔ ko article 3 u ka musaka minnu kan ka di u ma olu musaka minnu kɔni gulonnen bɛ bi san ani dugu cɛ la bɛnkan min tun bɛ u ni jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o de ye k'a fɔ
u bɛ fɛn wele faransikan na ko frais de scolarité nin kɔni ma se ka sɔrɔ ani u yɛrɛ ka musaka minnu bɛ di n'u b'a wele k'a fɔ ko demi bourse nin bɛɛ lajɛlen kelen don gɛlɛyaba ye bi u tɛgɛ dɛsɛlen bɛ ka min sɔrɔ k'a daminɛ san 2000 ni san 20 ka taa bila san 2000 ni san 21 u ye a yira k'a fɔ waati tɛmɛnenw na olu tun ye gɛlɛfu dɔw yɛrɛ boloda kabini novembre kalo tile gale san 2000 ni san 21 min b'a to k'a fɔ u ka nafolo minnu bɛ yen olu bɛ se ka lase u ma cogoya min na kumaɲɔgɔnyaw kɔni caman kɔni kɛra nka fo bi a ko kɔni dalen bɛ fali kɔnɔ an bɛ waati min na i ko sisan nka nin jɛkulu min bɛ yen ni o ye kɛnyɛrɛye lakɔliso ɲɛmaaw ye u ye a yira k'a fɔ olu ka nin lɛri 72 bɔɲɔgɔnko gɛrɛfu kɔni kɔfɛ ni taama minɛ sisi ma bɔ min ye gɛrɛfu banbali ye olu kɔni bɛna taa o la o b'a yira k'a fɔ kalan yɛrɛ kɔni tɛna kɛ fiyewu olu ka ekɔlisow yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ka surun nin kunnafoni yɛrɛ la u ye olu dɔw ɲininka o ye perepelatigɛ dɔw di ka bɛn ni kununko ye mɛ kalo tile 10 san 2000 ni san 22 ko ninnu kɔni bɛ musaka min ɲinina n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ fo miliyari 2 bɔɲɔgɔnko de la ka kɛɲɛ sa u ka wulikajɔ minnu kɛra waati tɛmɛnenw na min ye u ka musaka dɔw nana ta ka di u ma min bɛ t'i jɔ fo miliyɔn 300 ani miliyɔn 77 bɔɲɔgɔnko nka an bɛ waati min na i ko sisan wari yɛrɛ tɔ o bɛ t'i jɔ fo miliyari 1 ani miliyɔn 600 bɔɲɔgɔnko de la ka kɛɲɛ ni olu yɛrɛ ka kunnafoni sɔrɔlen u y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don nin ko ninnu n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan dɔwɛrɛ tɛ koyi lakɔliden minnu bɛ taa olu ka ekɔliso ninnu na u kan ka nafolo minnu sara ekɔlitigi ninnu ye ani u ka demi burusi minnu kan ka di nin bɛɛ ye kɔlɔlɔ ye wari mana fara ɲɔgɔn kan o de bɛ bɛn ni musaka ninnu ma nka nin bɛɛ kɔfɛ sa l'école-maîtrise minnu bɛ yen ni u b'u wele faransikan na ko les syndicats des enseignants de l'éducation nationale signataire du 15 octobre 2016 olu fana kɛn bɛ bi ka kangarida k'o da jamana fanga ɲɛmaaw ye sabu waati tɛmɛnenw na olu tun y'u ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen sɛmɛ ka yira k'a fɔ embargo binna mali yɛrɛ kan o b'a to k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ olu ni fanga ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ la olu tɛna wulikajɔ kɛ o gɛlɛya ninnu senfɛ nka ka kɛɲɛ sa u ka lɛtiri dɔw forobaya u bɛ fɛn wele faransikan na ko lettre circulaire numéro 025 o bɛ tali kɛ u yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ba min kɛ n'u b'a wele k'a fɔ ko assemblée générale d'information nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen mɛ kalo tile 9 san 2000 ani san 22 a ko nin senfɛ sa u ye laɲini kɛ olu yɛrɛ baaraɲɔgɔn minnu bɛ mali dugu fan o fan na u ka fara ɲɔgɔn kan ba kɛ u bɛ fɛn wele k'a fɔ ko assemblée générale d'information ka perepelatigɛ di u baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma min b'a to k'a fɔ kunnafoni minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ la bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kala ma cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye a jateminɛ min ye mɛ kalo tile 18 nata n'o bɛ bɛn taratadonya dɔw ma ka bɛn ni nɛgɛ kaɲa 8 o waati a yɛrɛ la k'a fɔ nin lajɛba in a bɛna kɛ mali sigidugu bɛɛ lajɛlen na ka kunnafoni di l'école-maître minnu b'i yɛrɛ sɔrɔ nin kulu in kɔnɔ u ka se ka ɲɔgɔn ladɔnniya gɛrɛntɛ min bɛ yen olu yɛrɛ ka kulu kɔnɔ an'u tun ye kow bila cogoya min na kumaɲɔgɔnya minnu tɛmɛna u ni jamana fanga ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o perepelatigɛw yɛrɛ di kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin lajɛ min bɛna kɛ ka bɛn ni mɛ kalo tile 18 ye u ye laɲini kɛ l'école-maître fɛnɛ bɛ nin kulu in kɔnɔna na n'i bɛ taa nin lajɛ in yɛrɛ kɔnɔ a bɛ ɲini i fɛ i ka finikolo finman de siri i bolo la min bɛ a yira k'a fɔ olu yɛrɛ baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen ni olu nana bɔnɛ u nin na k'u to baara yɛrɛ bunakun kan ka se ka tasibila ta ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma wa ka se ka laɲini yɛrɛ fɛnɛ kɛ koyi min ye olu ka denbaya minnu bɛ yen n'u taara k'u denw u n'u musow to u bɛ fɛn wele faransikan na ko une contribution volontaire pour la famille de la défunte musaka ka bɔ maaw ka musaka yɛrɛ kanu u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma kɛ diyagoya ye ka nin wari ninnu fara ɲɔgɔn kan baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu tanyana ka taa di u ka denbayaw yɛrɛ ma hali bi kunnafoni sɛbɛn nouvelle horizon a ko ni wulikajɔ min bɛna kɛ dɔgɔkun nata la lakɔlimɛtiri olu ka sɔnadon jɛkulu yɛrɛ fɛ u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan hali u yɛrɛ ka hakɛ minnu bɛ yen ni a gulonnen bɛ bi u ni jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ la hakɛ ninnu bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ka kɛɲɛ n'u yɛrɛ ka kuma lasela ye n'o ye porte-parole des syndicats des enseignants de l'éducation nationale signataire du 15 octobre 2016 Ousmane Almoudou Touré a ko layidukan min tun taara fangatɛmɛ fanga ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ u ka ɲɔgɔn yew yɛrɛ senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ ka ministre min bɛ yen n'u b'a wele ka ko ministre de l'éducation nationale a ko jaabi jɔnjɔn kɔni ma se ka sɔrɔ a la bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni tɛ yen i bɛ se k'a fɔ k'i b'i bolo yɛrɛ sɔnni yɛrɛ tɛnkun min na o de hukumu kɔnɔ Ousmane Almoudou ko olu kɔni tɛna segin kɔ tuguni fiyewu u ka laɲiniw kɔni f'a ka sabati de wa ale yɛrɛ ka hakilina na koyi
gouvernement kɔni a bɛ komi a kɔni kɛlen don ka busan ne gɛn olu la an bɛ waati min na i ko sisan nka kunnafoni sɛbɛn ko a ko maa kɔni b'i yɛrɛ ɲininka o n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye baarakɛlaw ka hakɛ ɲinitɔn min bɛ yen ni o ye union nationale des travailleurs du Mali UNTM olu kɔni kɛn bɛ bi ka bagabagali yɛrɛ ta ka ɲɛsin faamaw yɛrɛ ma ani min ye association des écoles privées agréées du Mali olu fana ka grève min kɛra yala sira dɔw de tɛna don ninnu ma kofolenw ni ɲɔgɔn cɛ wa kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko nouvelle horizon an lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɛbɛnw ka lakali ye an b'a lajɛ min ye Usmane Alimudu Ture ye ale ye l'école maître olu ka kuma lasela ye Abdoulaye Kanta an ka laɲini n'an y'a sɔrɔ nɛgɛjuru la a ka se ka perepelatigɛw di nin kɔrɔfɔ ninnu ani u ka lajɛ minnu bɛna boloda don n'a nataw la laɲini jumɛn de b'a la u fɛ Usmane Alimudu i bisimila n ye taa dɔnkɔbari kɛnɛ kan. Oui, bisimila Jawara somɔgɔw. Baasi tɛ yen. Ma. Ayiwa an ye kunnafoni di sɛbɛnw lajɛ. A yirala k'a fɔ min ye jamana yɛrɛ lafasalitɔn minnu bɛ yen. Olu ka wulikajɔw fanga bonyalen don bi. U bɛ fɛn wele faransikan na ko ENTM. Fo k'a fara min ye association des écoles privées agréées du Mali. Ani aw yɛrɛ fana. A yirala k'a fɔ aw kan ka sigiba boloda ka bɛn ni nin kalo in tile 18 ye. Inshallah. Laɲini jumɛn de bɛ o sigi la aw bolo ani aw yɛrɛ ni gouvernement cɛla bɛ cogo di an bɛ waati min na i ko sisan. Jawara n b'i fo. A diyara n ye. Ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ fo. U tulo b'i la. N y'a fɔ cogo min na an y'a laɲini an ka tɔn dɔ fɛ Mali fan bɛɛ araba natɔ. U ka sigikafɔ kɛ. A sigikafɔ o ye mɔgɔw ka ma mɔgɔw hakili jigi. K'a fɔ ko novembre kalo tɛmɛnen tile 25 an kun ye tɔn sigi dɔ kɛ ni ɲɔgɔnna ɲɔ dɔ kɛ. Ka ɲini an ka tɔn dɔn fɛ an bɛ kɛlɛ min na olu hakilinata jumɛnya la. U ka hakilinata fɔ an y'o yɛlɛma k'o kɛ baara bila ye. Mais ala y'a kɛ sanction Mali crise min bɛ sanction dɔ binna Mali kan. An y'a laɲini k'a fɔ ko fo ka sanction wuli an bɛ an ka baaraw ɲɔngiri. Bon o ɲɔngiri kɔnɔ an kun hakili la wakati min tora. Ani gouvernement kun na se ka sigikafɔ kɛ ka lajɛ n'an sera ka bɛnkan sɔrɔ. Bon sigikafɔ caman kɔni kɛra. Nka bɛnkan ma sɔrɔ. Ka sababu kɛ mun ye? Ka sababu kɛ hakilina wɛrɛ tɛ kelen fɔlɔ. Sabe depuis ni kɛlɛ daminɛna Mali gouvernement bɛ ka proposition min kɛ o ye k'a fɔ de ko ka prime di école karamɔgɔw ma. Bon prime fana min bɛ ka fɔ bien vrai que an ko an ta an ka kɛlɛ kun tɛ prime ko ye an ka kɛlɛ kun ye ka an ka grille kura de dilan k'a di an ma. Mais hali prime fana min bɛ ka proposer u tɛ ka ɲɛnama proposer. Négociation 4-5 min kɛra n b'a hakili jigin k'a fɔ ko u d'abord ko 10% c'est-à-dire kɛmɛ sarada ko bɛ dɔrɔmɛ 10 u bɔra la k'a kɛ 15 ye. Sisan u bɛ 20 na. Aw t'a dɔn ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ jamana faamaw kan wa? Non gɛlɛya bɛ bɛɛ de kan Jawara. Sauf que n'a ma ɲɛ k'i bɛ fɛn di mɔgɔ ma parce que hakɛ dɔ de minɛna école karamɔgɔw la. Donc n'a ma ɲɛ k'i bɛ fɛn d'u ma i bɛ fɛn bɛrɛ de d'u ma min bɛ se k'a fɔ u bɛ ɲinɛ min minɛna quoi. Proposition minnu bɛ ka kɛ n'i y'a wari lajɛ n'i y'a da école karamɔgɔ kelen ma a bɛ daminɛ 600 la fɔlɔ proposition minnu kɛra k'a daminɛ 600 la ka taa 1600 la laban min fɔra proposition laban min kɛra o ye 20% ye école karamɔgɔ min kɛ grade ka bɔ ni bɛɛ ta ye enseignement secondaire la professeur principal o ta ye 2100 de 2200 ye donc an ko o premier min an tɛ se k'o minɛ école karamɔgɔ tɔgɔ la. Donc o de y'a to bɛn ma kɛ quoi la donc n'a bɛn ma kɛ an ye cidenw de a ka kan wagati mana se an ka segin ka taa tɔn dɔw fan fɛ ka taa commencer k'u ye assemblée générale kun y'o de donc de commencer k'u kɛra an b'u fana lamɛn u hakilina ye min ye jamana ko bɛ cogo min na bɛɛ bɛ jamana ko kalama donc n'a mana o information bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hakilina kura min mana bɔ o assemblée kɔnɔ o de bɛ kɛ an ka taa sira ye. Ayiwa aw de y'a jira k'a fɔ ko aw bɛna bɔliba kɛ le 18 mai aw ka tɔnden bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ la u ka ɲɛfɔli kɛ ekɔliden minnu bɛ yen wala ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu tanyana ka musaka di volontairement o musaka in a bɛ bila minɛ jumɛn de kɔnɔna na. Na musaka in a bɛ bila bɛɛ hakili b'a la a bɛ ni kalo a fɔ avril kalo tile 29 dɔ taara an ka directrice d'école dɔ sɔrɔ Selenge école so la kosɛbɛ k'a kantigɛ fɔ a ka bureau kɔnɔ kosɛbɛ
an ye lettre fɔlɔ sɛbɛn k'a fɔ ko tɛnɛn tɛmɛnen bɛɛ école karamɔgɔ Mali yɔrɔ yɔrɔ a ka minute 10 bila ka taasi bila kɛ an balimamuso ye ani école karamɔgɔ fɛn fɛn tanyana o araba natɔ fana an ko bɛɛ ka brassard noir fini finma k'o siri tigɛ la ka taa assemblée générale kɛ yɔrɔ la o ye k'a yira gouvernement la k'a fɔ ko an dusukasilen don parce que nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye peut-être ni ne ta juguyara parce que nin taara f'a ka bureau kɔnɔ f'a ka baarakɛyɔrɔ la k'a kan tigɛ n'o tɛ a tɛ hali dɔw kun fila bɔ Bamawucu taara cap centre d'animation pédagogique tile la u taara attaquer k'o ci fo école so yɛrɛ datugura ka école karamɔgɔ yɛlɛma k'u bila ka taa yɔrɔ wɛrɛw la. Usman Alimudu aw bɛ hakɛ ɲinina o kɛlɛ kɔni cayara yala aw bɛ waati min na bi a man kan k'a ɲini jamana faamaw fɛ u k'aw ka lakana sabati wa ni finitigilakaw ye. Non, parce que lakana tɛ école karamɔgɔ dɔrɔn ye lakana ye Mali bɛɛ de kan ka lakana mais o lakana ni est ce que o kan ka yɛlɛ école karamɔgɔ ka hakɛ kan surtout que an bɛ ka min ɲini an bolo ko kura tɛ en fait c'est pourquoi an ko gouvernement ma wagati na giri dilanna n'an bɛnna giri kɔ la a mana bɛn wari min ma an ma sigi ka fɔ an bɛɛ maliyɛn an ma sigi min bɛ se ka sara don min na o bɛ sara o don bon sinon an bɛ ka an ka laɲini bɛɛ la jamana ka lahala an bɛ ko o ta en compte o de kama bɛɛ y'a ye an tun bɛ grève la an ye grève bila parce que an y'a dɔn ko sanction ka fara gɛlɛya yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o kɛra o ye jamana ko bannen o de kama an ye grève bila parce que an b'a dɔn jamana ko kun ka gɛlɛn. Ayiwa mɔgɔ dɔw ka kɔrɔfɔ la e kɔni tɛ école-maîtres ni minnu ye hakɛ ɲininaw ka bun kan bi k'u bɛ ka wulikajɔw fara ɲɔgɔn kan min ye UNTM ye n'o ye Union nationale des travailleurs du Mali ye ka fara école privée minnu bɛ yen ni o ye association des écoles privées agréées du Mali ka fara aw yɛrɛ fana kan yala laɲini dɔw de bɛ aw kɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan wa. Laɲini t'an bolo an tɛ ɲɔgɔn kalama a b'a dɔn INTM fana kun ye bolo bila sɛbɛn dɔ la procès verbal ani gouvernement cɛ février kalo n ye hakili la ko olu ka kɛlɛ kun ye de walasa o fana ka waleya o ye jagoya ye n'i ye procès verbal kɔni signé i ni mɔgɔ cɛ procès verbal waleyalen ye jagoya don gouvernement ma jagoya don syndicat ma ndu yɛrɛ bolo k'u ka baara sumara a waleyali sumara a ka kan o ka welewele kan ka kɛ k'a ɲɛsin gouvernement ma walasa u ka procès verbal se ka appliquer je pense que olu ta bɔ contexte la bon école privée ta ye wariko ye vous savez ni ye kojuguba de an ka jamana kɔnɔ tant que an ma se ka ni situation régler Mali école ko a bɛ kɛ to ka jɛ parce que a tɛ se ka faamu jamana kɔnɔ surtout a b'a fɔ k'an ma pays indépendant ye n'i ye enseignement secondaire ta pratiquement à 97% bɛɛ ye privé à 60% bɛɛ ye public ye fondamental 60% est privé bon n'i ye enseignement secondaire ta 97% min ye privé k'a ka tila k'a fɔ ko gouvernement bɛ tila ka wari de injecter chaque année plus de 40 à 50 milliards. Bon, je pense que olu bɛɛ ka kɛlɛ ko de nɔfɛ olu ta wari ko de u ka wari dama sara. Je pense que c'est des choses que aujourd'hui gouvernement kan ka waleya dɔw sigi walasa ka école publique jɔ ka école enseignant recruter walasa école yɛrɛ kɛ publique ye maître gouvernement yɛrɛ k'a ka maître sara. Je pense que o ka fisa ni san o san o ni école privée bɛ ɲɔgɔn na ka an ka wari ma sara de 40 milliards 50 milliards. Je pense que u jɔ dɔn ni gouvernement contrat kɔni b'u ni gouvernement cɛ u ka wari kan ka sara u ye n da wari ma sɔrɔ kɔni u jɔ dɔ ka taa u ka wari ɲini. Ayiwa i ka kuma laban ye jumɛn ye? No kuma laban ye ka foli bila aw la ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ la ani ka welewele kan bila an ka tɔndɔn bɛɛ k'a fɔ k'u cɛsiri u k'u mobiliser kosɛbɛ arabadon u ka bɔ Mali fan bɛɛ walasa ka taa kunnafoni lamɛn parce que pour que ka se ka décision ɲɛnama ta fo k'a sɔrɔ kunnafoni jɔnjɔn bɛ e bolo. Usman Alimudu i ni ce. n b'i fɔ Jawara. ko n'an lamɛnbaa jama sigi bɛ n'anw ma na ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na ko n'anw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'anw ma na. Chéri, ya Macron ka di dɛ.
ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingo sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman santa la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 pastaroma a nandan ka di a naman kɛrɛbɛtɛ awɔ pastaroma nantan ka di a naman kɛrɛbɛtɛ ko n'an mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'an mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw ka na alɔbaaw ka kɛɲɛ ni kununko ye jɛkulu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ yɛrɛwolo debu sur rempart olu ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen sigi ka ɲɛfɔli kɛ Faransi finitigilakaw olu tun bɛ janfa minnu na ani jɔgɔrɔma dondo k'o ta ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma nin kɔni kɛra kɛnɛ min ni yɛrɛwolo maaw olu kɔni bɔra ka na u yɛrɛ jabala la a kɛnɛ yɛrɛ kɔnɔna na kuma dira Musa Jarama min ye sigida 4 na wasaden kɔrɔ min tun bɛ yen ale kuma ta ka dantigɛli kɛ ka maaw bisimila min sɔrɔla ale da kɔnɔ o filɛ nin an bɛ an lamɛnbaga n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ foli belebele di an ka presse mɔgɔw ma an tɛ sɛgɛn o la olu minnu tɛ sɛgɛn o tɛ ɲina yɛrɛwolo ka wele o wele a b'a jaabi i n'a fɔ a kan ka jaabi cogo min na donc an bɛ foli belebele da aw ma foli min bɛ da aw kan o ye an ka diaspora mɔgɔw ye an bɛ foli di an ka diaspora mɔgɔw ma olu minnu fana tɛ sunɔgɔ Mali b'u nin kan su ni tile u bɛ tilen ka weleliw kɛ ni Ala sɔnna a ma yɛrɛwolo b'a ka objectifs poursuivi an tɛna bɔ nin sira kan i n'a fɔ u caman sirannen don cogoya min na an kɛlen don ka ligne tracée ligne directe de don nkɔlɔnnin t'a la foyi t'a la ligne min don ka Mali kumaba o ligne de don donc Malien de la diaspora mɔgɔw u k'u hakili latigɛ ni Ala sɔnna a ma yɛrɛwolo dans toutes ses composantes an b'o baara de la depuis san bayirikaw donc an bɛ continuer o de fɛ mais ta y'a fɔ cogo min na bi lajɛ a sigira kala damadɔw kan ni Ala sɔnna a ma minnu bɛ na ne nɔ kan olu bɛ n'u da don o la kosɛbɛ k'a bɛɛ lajɛlen walawala donc ne bɛ Maliens fo de l'intérieur comme de l'extérieur kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɔra sigida minnu na kɔsa ninnu na an ka appel sous le drapeau o kɔnɔna la ka foli belebele di commune Dimandé mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Keyorobakaw u ye bonya min da yɛrɛwolo kan an b'a fɔ ko Ala k'a to an kɔnɔ u ye bonya min dan kan a kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni Ala sɔnna a ma an b'a dɔn fana k'a fɔ k'an tɛ ɲinɛ olu fana kɔ donc olu tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna taa yɔrɔ minnu fana la ni Ala sɔnna a ma a bɛɛ y'a kelen de ye wulikajɔ minnu don Mali ko de don ni Ala sɔnna a ma an b'a kɛ ka s'a dan na donc ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn hali bi k'a fɔ ko debout sur les remparts nous allons vaincre merci. Voilà, merci beaucoup. A été grave pour honorable kun. N'an sɔrɔ ni caméra installé ka ɲɛ ni aw tun bɛ se k'a sigi kɔfɛmɔgɔw ko k'u bɛ fɛ ka a ye n'a tɛ kɛ baasi ye aw ma presse. Voilà, merci beaucoup. An bɛ continuer toujours. An y'o fɔ aw ye sigi ni kun minnu don an y'a kun ɲɛfɔ aw ye déjà. Maintenant an bɛna wele bila yɛrɛwolo debout sur les remparts a secrétaire général ma n'o ye Pape Diallo ye. Pape Diallo yɛrɛwolo ye appel sous le drapeau kɛ o appel sous le drapeau kɔnɔna la sigida caman y'a kanu k'a fɔ k'u bɛ yɛrɛwolo rejoint k'u bɛ don yɛrɛwolo la o de la an bɛ ka tournew kɛ ka taga a meeting ni a tɔ bɛɛ lajɛlen na o yɔrɔ na an tila date dɔw fana bɛ yen fɔ k'an wolo di jama ma inshallah. An lamɛnbaaw nin tun ye Musa Jara ye ale ye bisimilayikanw kɔni ta ka ɲɛsin nabaw ma nka nin kɔfɛ kɔrɔfɔ dira Sidiki Kuyate ma Sidiki Kuyate ye walawalaliw kɛ min ye diɲɛ Sénégalani u bɛ baara minnu na fo ka na se Modibo Keita ale ye baara minnu kɛ malidenw ani farafinna yɛrɛ bunakun kan olu bɛ se ka kɛ kan kelen fɔ cogoya min na min sɔrɔla Sidiki Kuyate da an ka jɛ k'o lamɛn. Malikaw an bɛ foli se aw bɛɛ ma foli selen aw ma an b'aw fo yɛrɛtigiya la k'aw fo ni yɛrɛwoloya foli ye o foli kelen kɔfɛ an k'a dɔn ko diɲɛ kabako de Ala y'an da
ale de setigi ye mais ala ka dali kɔ a bɛ ye k'a fɔ adamadenw bɛ se ka don sitanɛ ka fili kɔnɔ ka kɛ sitanɛ ka jɔn ye kiraw bɛ ci kiraw bɛ ci ni ala ka sebaya de mais u n'a sebaya bɛɛ kiraw to u bɔnɛn'u ni na dɔw ye kaso kɛ dɔw gɛnna ka b'u fa jamana kɔnɔ hali n'a sɔrɔ k'a fɔ k'u tila ka segin tugun u bɛ cogo min na an k'a dɔn ko ɲɛnɛmaya sigi kɔnɔ dɔw ye sitanɛmɔgɔ de ye o sitanɛmɔgɔ ninnu u ka baarakɛminɛ ye fo min ma tubabukan na ko le barbarisme le refus de connaître le droit d'autrui et ce refus s'est traduit par des actes inhumains k'i ban ka adamaden dɔ ka waleya dɔ ye k'a ka hakɛ dɔ ye o hakɛ dɔnbaliya ye o bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ fɛnɛ o ye tiɲɛni walew de ka ɲɛsin a tigilamɔgɔ ma o de kama basoro ko a ka kuma kɔnɔ ka an to wagati min na an b'an ka masayaw kɔnɔ an b'an ka danpew kɔnɔ k'o bɛɛ an ta ye farajɛ nana a nana ni fɛn min ye u b'o de wele ko la démocratie walima ko civilisation ni sɛbɛnnikɛlaw y'a fɔ ko la fameuse entreprise de civilisation par le feu et par le sang u y'o démocratie kuma ta ka taa n'a ye libi ka libi ci 100 ans libi dɛsɛlen don ka kalata kɛ 100 ans fanga tɛ libi 100 ans min bɛ libi o tɔgɔ de ko guerre civile o nɔ kan u n'u ka danbe tɛ u n'u ka diinɛ tɛ u n'u ka faso tɛ u n'u ka faso ala ye fɛn min d'u ma n'o ye nafolo u n'o si tɛ o de kama yɛrɛwolo ko baara ka kɛ faso in kɔnɔ mirina kan mirina min bɛ tali ka fɔ ma ko le développement parallèle de l'économie et de la dissuasion o kɔrɔ ye jumɛn ye n'a ma ɲɛ k'aw ka jamana dɔnna ko sɔrɔ jamana de don c'est que nafolo b'aw bolo nafolo min b'aw bolo bingalikɛlaw bɛna bin a kan k'u bɛ nafolo bɔ aw bolo yaasa u kana se ka nafolo bɔ aw bolo f'aw fana ka labɛn dɔ sabati kɛlɛcɛw ka sira fɛ min bɛ se ka kɛ bagabalikɛla ye k'a to u kana bin aw kan o de kama an b'a fɔ le développement parallèle de l'économie et de la dissuasion o nɔ kan bi minnu bɛ k'a ye ko an bɛ ka armée dɛmɛ olu bɛ k'a ye k'a fɔ ko an bɛ ka armée dɛmɛli min kɛ ko armée ni démocratie tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye parce que u ye démocratie sɔrɔ mɔgɔ minnu fɛ olu de y'a f'u ɲɛna ko une armée forte est une menace pour la démocratie comme si n'a fɔ ko n'i ye kɛlɛcɛ jolen sɔrɔ ko ye bagabaga de ye ka ɲɛsin démocratie ma donc u nana mun kɛ an bɛ nin dugukolo fɛnsɛnnenba in kan nafolo carilen b'a kɔnɔ fan bɛɛ fɛ u y'a to yen kɛlɛcɛw ma labɛn ka se ka jamana lakana ka jamana kɔnɔdenw lakana ka jamana sɔrɔ lakana o nana wolo jumɛn na tiɲɛnikɛlaw nana bin an kan une politique d'agression k'a fɔ k'u bɛna c'est à dire que a bɛ fɔ o ma ko attaque de prédateurs ka na bin an kan an ka sɔrɔ nɔfɛ parce que armée t'an bolo o de kama minnu ye wele bila ko ka armée kɔkɔrɔ don ko k'a sababu kɛ armée ni kɔkɔrɔ donni ka kan n'o ye u ye a hakilina ta yɛrɛwolo ka tabiya kɔnɔna na ni ta donna jamana na foyi t'an bolo bilen n ye nin ye o bɛɛ bɛ bin min bɛ to yen o ye adamadenw ka se k'u jɔ u n'u ka se ka miirina ɲuman ta je l'ai tout le temps dit quand la république brûle les titres tombent ce qui compte c'est les initiatives et les courages o de kama bi armée bɛ kɛlɛ kɔnɔ a bɛ minɛn san na a bɛ mɔgɔ ta la a bɛ mɔgɔ labɛn na a bɛ ka sebaya sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ nin tɛ se ka kɛ wagati bɛɛ jamana bɛɛ fɛ donc o la u b'o kɛlɛ min na dɔw bɛ jamana in kɔnɔ minnu ye senkɔrɔjugu ye minnu ye ɲinjugu ye u b'o kɛlɛ min na a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ tɔnba minnu kɔnɔ n'o dɔ ye CEDEAO ye an bɛ tɔnba minnu kɔnɔ n'o dɔ ye UEMOA ye an bɛ tɔnba min kɔnɔ n'o dɔ ye G5 Sahel ye an bɛ tɔnba min kɔnɔ n'o dɔ ye bi Nations Unies ye kɛlɛ bɛ nin bɛɛ kɔnɔ parce que cette guerre aussi se fait sur le plan diplomatique o de kama a yira k'a fɔ dans une guerre asymétrique lorsque vous perdez la face sur le plan politique diplomatique et sur le plan communicationnel il est inutile d'envoyer les forces de défense et de sécurité au front
donc o de kama Asimi ko kɛlɛ in fan caman kɛra an fɛ parce que kɛlɛ in bɛ sigi min kan n'o bɛ tali kɛ k'a fɔ an bɛ donni min i ko bi kɛlɛ min b'an kunna ka se ka sugu fɔ an y'o baara kɛ jugu minnu banna ka se k'o yira an y'o baara kɛ jugu ka fɛɛrɛ min ye ka se k'o baara bɛɛ kɛ donc kɛlɛ kunnafoni dili sira fɛ an ye sɛbɛn sɔrɔ ka se ka jɛɲɔgɔn wɛrɛ fana sɔrɔ an na diɲɛ gun kan n'o ye ka diplomasi sira fɛ ka sira bɔ an bɛ se ka sira min taama an y'o ɲɛ sɔrɔ donc min fana tun bɛ an jɛ yaasa an ka se kɛlɛ in na o de ye ka se ka mɔgɔ sɔrɔ an kunna fanga la politiquement minnu bɛ se k'u jɔ bi ala barika la Asimi a n'a jɛw jɔlen b'o kɛnɛ kan donc an mago bɛ minɛn saba min na ka se ka nin kɛlɛ kɛ o minɛn saba dafara maintenant o minɛn saba bɛ peuple de bolo bi u ka se ka baara kɛ n'a ye parce que a fɔra Sékou Touré fɛ que dans un état démocratique l'État est un instrument technique du peuple pour le respect de ses choix et l'application de ses décisions. Voilà. Donc là, on me voit le 13, quand à Juma Seli, boulevard de Sanfé, Moulumbe, nous y hakilata kuga hakila kokorodo, mi nyeshine no chene mi, bagabagale mi, on est avec un faux Russie sonna, Malika laini kono, ka wole Franci wole bodjene ka Nations Unies kono. O hakila ba munu tara, on est akore munu sila karla ka boni Franci che, ka ta tigere fola jama ka bon, Mali pambe, le 13, nous juma natai, 14h, bamako ko be bo, amta juma seli. Kuma munu kan ka fɔ ka ɲɛsin faso in jugu ma an b'o kuma fɔ o de kan a bɛ k'a fɔ bi dɔw bɔra ko densifinnaka maa 100 ka tagama maa 100 a caman n'an ye ni kɛlɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ mais Union européenne ni Faransi ka wari nalen ko formation ni fɛnw cayara a kuma cayara an y'a f'u ɲɛna a ye faso janfa u ko an t'u ka denbaya balo cogo dɔn ngo mashita ka denbaya balo cogo dɔn ala de bɛ ka denbaya balo sinon n'i kɛra commerçant i se k'i ka bitigi dayɛlɛ yen de ka t'i sigi jagokɛlaw bɛ na e ka bitigi kɔnɔ e bɛ ka min feere maa wɛrɛw k'o feere pour que e ta bɛ ka marché o tigi ta tɛ ka marché o geno t'i bolo i da bɛna ka bɔ mɔgɔ dɔ la awɔ awɔ a ye faso janfa Union européenne ka miliyɔn damadɔni nɔfɛ mais u ye cogo ma ɲi n'an ye cogo ye bi olu min ko k'an bɛ sa kuma la ko danga b'an kɔ ko wari nana k'o ka minɛ ko 242 millions 242 millions awɔ kɛ jamanadenw dɔw minɛ k'an janfa a caman bɛ ka tagama bi k'olu bɛ fɛ ko ka yɛlɛma don ko la yɛlɛma jumɛn i ma kuma t'u da parce que u tun bɛ min fɔ o ni wari danna u bɛ fɛ ka wari kuma fɔ wari kuma fana i b'o fɔ ko danyɔrɔ dɔ de la o dan y'o de o donc o nɔ kan an b'a ɲini ala ka maa kunnanden minnu m'u ci la ala k'olu n'an lakana sinon a dɔw bɛ sa janimɛ kɔnɔ u t'i yɛlɛma fo ka diɲɛ wuli parce que farajɛ nafolo b'u kɔnɔ olu mɔgɔw laɲini ye mun ye parce que Faransi dɛsɛra sira bɛɛ fɛ sisan kunnafoni dili sira politiki sira u ka mɔgɔw lawuli pour que sama-samali kana o sama-samali kama u ye min kɛ Benghazi a fanga min bɛ yen a tɛ démocratie la kodɔn o de kama fanga ye yamaruya d'u ma k'u ka taa taama ne bɛ ka ɲininkali kɛ n k'a bɔra dɔw kan bɛ k'a fɔ olu t'a ɲɛdɔn ne ye kunnafonidilaw ye n k'aw bɛ min a ko olu t'a dɔn min bɛ bon tu as vu un peu comme hadamaden bɛ se k'i yɛrɛ janfa cogo jumɛn na donc o bɛ yen maintenant bi ne ka kuma fanba bɛna boli min kan o de ye malikaw ni i bɛ nin kɛlɛ fasugu kɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ jɔrɔ ni fɛn fila dɔrɔn de ye fɛn fila n'ala y'a kɛ ne binna kɛlɛ in kɔnɔ ni minnu bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que sini ma sinikɛnɛ ma den dɔw bɛna sɔrɔ minnu bɛna n ka kɛlɛ in ta k'a kɛ wa o jɔrɔ de bɛ n'i la jɔrɔ filanan min bɛ n'i la est ce que n ka dɔw bɛna jaabi ye min ka se tentation kɔrɔ wa min ka se ka ban wari la min ka se ka kɛlɛ kɛ ka kungo bɛɛ muɲu ka minɔgɔ muɲu ka tɔgɔtiɲɛ muɲu ka burudali muɲu ka kasoladon muɲu ka bana muɲu ka fɛn bɛɛ muɲu ka tɔɔrɔ si bɛɛ muɲu est ce que ni bɛna s'a kɔrɔ o jɔrɔ fila de bɛ n'i la o de kama Moribo ale ye chance sɔrɔ ka kɛ Faransi ye ka taa Faransi ka kɛ secrétaire d'État ye ka kɛ Soudan député ye Faransi ka kalan français fɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka na kɛ Bamako maire ye ka bɔ maire la ka na kɛ jamana président ye ka bɛɛ nin bɛɛ kɛ nin bɛɛ kelen kɔfɛ nin bɛɛ hɛrɛ b'a bolo ko sisan ko a fɔ ka jamana ko fo farafinna a ma dan Mali dɔrɔn ma dɛ fo farafinna maintenant Moribo a y'a to fanga la
fili kelen min n'a y'o kɛ diɲɛ kɔnɔ walima a bɛ se k'a fɔ ko a ye juru min na ko min kɛ a jugu b'a miiri cogo min na o de y'a ko k'a ka faso ko ka bɔ bolo la ko farafinna ka bɔ bolo la juguya si bɛɛ tara k'a d'a kan ka tɔgɔ tiɲɛ si bɛɛ ta k'a d'a kan ko parce que k'a ye nin dɔrɔn laɲini a ma ɲa min kɔ ni fili filanan sɔrɔla a bolo o de ye a yɛrɛ ka den lamɔlenw a yɛrɛ senkɔrɔmɔgɔw a yɛrɛ bolo diɲɛ bɛ wele minnu tɛ se k'a janfa olu nana janfa u y'a minɛ ka taa n'a ye kaso la le 19 novembre 1968 u bɔra n'a ye ka taa bila milisiw ka secrétaire permanent kɔnɔ ka milisiw ka finikɔrɔ ta ka don a la ka bɔ n'a ye ka taa kati champ de tir la ka tiriw ɲɛsin a ma parce que u mago bɛ k'a lagosi k'a hakili ta k'a papa k'a la nimisa a ka faso kanu na k'a la nimisa a ka hɔrɔnya la k'a la nimisa a ka yɛrɛma hɔrɔnya la k'a la nimisa a ye miirina min ta k'a ɲɛsin farafinna bɛɛ ma farafin den bɛɛ ma ka miirina min ta k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma parce que en 1967 déjà o y'a sɔrɔ Mali bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que Nations Unies ka Chine est reconnue comme un état unitaire. Oui. Anabaw nin tun ye Sidiki Kuyate nka sigi yɛrɛ wulilen kɔ an y'an madon nin tɔn yɛrɛ a kuma lasela min bɛ yen n'u b'a fɔ ko a ɲɛma ni o ye Adama Jaladi Ben le cerveau an y'ale ɲininka laɲini jumɛn b'u la nin sigi in na wulikajɔ jumɛnw b'u bolo don n'a nataw la min sɔrɔla Adama Jala Ben da an ka jɛ ka dɔn lamɛn o fana na. Bi sigi kun ye belebeleba min ye ka tali kɛ le 13 bɔli la n'o ye jumadon ye nɛgɛ kaɲa 14 Mali fan 14 donc bɛɛ lajɛlen ka bɔ Bamakɔ an bɛ bɔ goudronba ka place de l'indépendance la k'an ka wolomasiri tabaw kɔkɔrɔma don donc an bɔ kun ye o de ye ka kɛɲɛ bi ni nkalon jugu min bɛ ka ta ka da u la kunnafonidi sira dɔw fɛ ka kɛɲɛ bi ni jamana dɔw ka wulikajɔ ye f'a k'u ka baara ɲumanba ye lanɔgɔ u bɛ ka se min sɔrɔ n'olu jamanaw dɛsɛr'o la san caman kalo damadɔ n'olu bɛ ka se k'o baara kɛ donc k'a essayer ka o lanɔgɔ ni Ala sɔnna a ma faso jama bɛ wuli k'i jɔ k'o tɛ k'a ɲɛna ye wa an ka surasiw u galabu tɛ faga u ka nin baara ɲuman in na ka essayer k'u la saliya nin baara in na ni Ala sɔnna o tɛ kɛ anw jɔlen bɛ an ka dɛmɛ dafalen don k'u ka tɛmɛ n'u ka baara ye fo an ka sebaaya sɔrɔ jugu ka don min. Aw ko k'aw bɛ fɛ ko Asimi Goyita ka taa n'a ye fo ka taa fɔ waati min sera mɔgɔ dɔw dun bɔra bi ka yira k'a fɔ ko in sera dan na ko an ka segin jamana normal ma yala aw n'olu ka hakilina in tɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ wa? A bɛɛ ye kelen an m'a fɔ ko Asimi ka taa n'a ye fɔ wagati min an ko an k'a lajɛ jamana ka laɲini kumabaw n'o ye lakanako ye n'o ye kiri bunako ye ani sariya falen minnu bɛ na pour que jamanadenw ka laɲini u bɔra ko min kama kalo 4 olu ka se ka ta ba la ni anw ka jateminɛ la bi ɲɔgɔn ye kuma minnu bɛ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ mɔgɔ jigi sigi kalo 18 ko kalo 20 ko kalo 24 ko min bɛ ka fɔ donc anw bolo o kɔnɔna na ni baara ninnu bɛ se ka bila sen kan donc tiɲɛ don laɲini jamana jɔ ye san caman de a bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ don kelen donc o kama ni kumabaw sera ka kɛ o kalo 18 kɔnɔ walima kalo 20 wali kalo 24 on est réaliste donc an bɛ fɛ o de baaraw ka se ka bila sen kan u ka bɛn pour que an ka jamana bɛ se ka bɔ ni lajaba in kɔnɔ cogo min. Kumaɲɔgɔnya bɛ sen na waati min na e bɛ ka CEDEAO jamana ɲɛmaaw buruja o bɛ faamu cogo di? Min o y'a sɔrɔ kabiri kumaɲɔgɔnya ma daminɛ min ka baara ye min ye fɔ anw jamanadenw de k'u jala min a bɛɛ b'a fɔ n'i ye dɔgɔtɔrɔ ye ka pikiri kɛ banabagatɔ la a ka jugu nka a ka laɲini ye bana ka ta ka bɔ a kan an ta in tɛ ŋaniya jugu ye an bɛ fɛ bi a ka d'anw ye a don k'a fɔ ko n jɔra bi sa farafinnadenw ka ani farafinna ka nafa ɲinini sira fɛ ka bɔ Faransi ka nafa ɲini sira hokumu kɔnɔ an bɛ fɛ Bazoum ka jɔ an bɛ fɛ Macky Sall ka jɔ o de y'an ka laɲini nka k'a fɔ k'an b'u ma juguya la juguya tɛ nka laɲini n'a tɛmɛ sira don a n'a fɔ cogo don nka ŋaniya juguya tɛ ka ɲɛsin olu yɛrɛbakun ma mɛ u bɛ taabolo min kɔnɔ an bɛ fɛ u ka tubi ta tubi ma datugu ka bɔ o kɔnɔ pour que farafinna ka hɛrɛ bɛ lasabati cogo min. Aw ka kuma dɔw senfɛ y'a jira k'a fɔ ko musaka dɔ bɔra Faransi ko kana di maliden dɔw ma pour que ka jamana yɛrɛ basigi a n'a a ka taabolo ɲuman ko tiɲɛ dalu bɛ aw bolo o la wa? Faransi ministre des affaires étrangères de ko min ni diɲɛ jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔ la n'o ye Jean-Yves Le Drian ko cogo di nin bɛɛ musaka b'olu bolo nin sɔrɔ nin se b'olu ye ko a ka ye halisa ko kumaw bɛ kunnafonidi sira fɛ u ko min ma ko guerre informationnelle ko anw bɛ ka se sɔrɔ olu kan k'u tɛna sigi ten o tile damadɔ su ma k'o dugumajɛ journaliste dɔw sigilen bɔra u yɛrɛ conférence de presse kunnafoni di jɛrɛ bakɛriw fɛ k'olu ye
CFA wari $1,200,000 $1,200,000 sɔrɔ ka bɔ Faransi ka dɛmɛkuluso min bɛ yen ka bɔ o yɔrɔ ni kunnafoni sira ye an b'o journaliste kelenw ye sen tɛ jaw don u bɛ yaala la n'u bɔra plateau dɔ kan u bɛ taa plateau dɔ kan u bɛ ka Faransi lafasa u bɛ ka Mali buruja ka sɔrɔ kunun u fitinin kuma anw yɛrɛ kɔ n'anw taara ambassade la n'anw ko a b'a la France olu de b'anw naminɛ dugu ma k'a b'a la France a jaw bɛ yen a photo bɛ a daliluya bɛɛ dafalen don qu'est-ce qui a changé journaliste jumɛn o journaliste ka ca an tɛ fɛ i n'a fɔ jɔn da don tɔgɔko la i bɛ siran wa n bɛ fɛ ka min fɔ ni mɔgɔ min b'an dɔn kɔni i b'a dɔn tigi tɔgɔ fɔ an ka i bi mɔgɔ b'i pan ko de kunna de ka maaya kɛ nka ani siran tɛ kelen donc an bolo ni ala sɔnna a ma malidenw yɛrɛ bɛna faamuya caman sɔrɔ nin kumaw kɔnɔ parce que n'i sera kunnama dɔ la e ka ɲi ka tɔgɔ fɔ nɛmɛ parce que n'i ye tɔgɔ min fɔ n'i y'o kɛ a dɔ bɛ jɔyɔrɔba dɔ la a dɔ bɛ jɔyɔrɔba dɔ la jamanakuntigi don donc o la an bɛ se k'olu ta o tɔgɔ ma pour que olu ka tubi ta nka ni ala sɔnna a ma ni jɔnni kunnandiw don u b'u yɛrɛ ressaisi tubi ma datugu u ka segin u kɔ an b'o de laɲini an tɛ fɛ k'u buruja u ka tubi jamana ye u ka tubi jamana ye. a ko k'a bɛ taa Burkina Faso a bɛ taa Niger a bɛ taa cogo di o la. an taa cogo tɛ fɔ sanction bɛ ne yɛrɛ kan n tɛ se ka taa farafinna jamana caman na n tɛ se ka taa Europe jamanaw la sanction bɛ ne yɛrɛ kan o tɛmɛnen kɔ an taa cogo tɛ ɲɛfɔ nka i b'an ye le 14 Ouagadougou i b'an ye le 25 mai Niamey nka an bɛ taa cogo di o ye ala ka masaya kɔnɔ. sanction to yen ni kɔbɔr'o la. an tɛ baasiw tɛ siran muru ɲɛ surasiw bɛ ka taa su ani tile u bɛ dibi la u bɛ ka don jugu nɔfɛ wo bɛɛ kɔnɔ n'anw siranna k'o kɛ o kɔrɔ ko dɔ tɛ k'i jɔyɔrɔ fa kɔ siran tɛ cɛya dɔ ye quoi siran t'a dɔ ye n'i pɛrɛnnen tɛ k'i nin di i bɛ bɔ nin kɛlɛ sugu la quoi o kɛlɛw bɛ yen quoi n'i bɛ don kɛlɛ dɔw bɛ yen n'i bɛ don olu la i bɛ Modibo Keyita k'i ka misali i b'a dɔn a fagara de e ko Che Guevara y'i ka misali i b'a dɔn a fagara de olu fila de ye ne ka misali yɔrɔ kɔni an tɛna tila ka i kun bila kolon kɔnɔ ka tila k'i bɛ sira kolonkala ɲɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ. wariko kuma in cayalen b'aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an dun da t'a la a yirala k'a fɔ ko irisi tun ye wari dɔ di aw yɛrɛ ma fo bi an ma dalu jɔnjɔn sɔrɔ a la tiɲɛ tɛ wa. ne y'o kɛ ko n kanu de bɛ a mɔgɔw la vraiment u bɛ fɛ n ka wari sɔrɔ. joli de tun don. n y'o kuma de mɛn n ma a musaka mɛn u si ma se ka musaka fɔ a la u ma dalu fɔ a la a ka nɔgɔn e ka kunnafoni di sira b'i bolo i bɛ video kɛ dɔrɔn irisiw ye nin miliyɔn hakɛ di bɛɛ nin ma euro wari la. bɛɛ ni immeuble jɔ bɛɛ ni boulangerie jɔ ala téléphone b'i bolo dalu kelen yira sa hɔrɔnya la bɛɛ ni ka maamu dalu kelen bɛɛ ni tɛ kuma tugun layidu de bɛ ne ni peuple ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ nka ne y'a kanu peut-être u bɛ fɛ n ka wari sɔrɔ ko n sɛgɛnna kɛlɛ in na ko n mɛnna la dɔw bɛ fɛ k'a kanu Assimi ye miliyari d'a ma Poutine ye miliyari d'a ma o de bɛ ka fɔ ne tulo b'a la mais n ma miliyari ninnu ye peut-être a b'olu de bolo fɔlɔ u bɛ sira la u ma se ma n'a ye fɔlɔ n kɔni bɛ dugawu kɛ n ko n kanu de b'u la u bɛ fɛ n ka dɔ sɔrɔ ten. Adama Jara Ben Mali fanga ɲɛmaaw bɛ taama min na bi u ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ e fɛ taama ɲuman don wa. taama ɲumanba anw de y'a laɲini yɛrɛ anw de y'a laɲini dɔw yɛrɛ ko aw yɛrɛ minnu ye extrémistes ye an ko mɔgɔw m'anw ka discours faamu. On est des chirurgiens an bɛ kunkolo fara kunkolotigi juguya tɛ sa an bɛ ka banakisɛ de ta ka bɔ a la i bɛ muɲu de k'a lajɛ kɔnɔ bɛ fara mais kɔnɔtigi juguya tɛ bana furakɛtɔ don an b'o baara min kɛ ne y'an ye kɔnɔfara la ko cɛ kunkolo wulila k'a bɛ ka dɔ kɔnɔfara o tɛ an bɛ ka bana de ta anw bɛ kuma ninnu fɔ k'a tere juguya fɔ pour que u ka ta ba la de n'u taara ba la ni baara kɛra n'u ye kaban jamanaw sɛbɛ dɔn na an bɛ ka taa sira min fɛ anw b'an ka yɛrɛtigiya de nɔfɛ mɔgɔ min ka kekun surtout commandant des forces spéciales de bɛ Mali kunna a b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan ko il faut pas ouvrir plusieurs fronts à la fois i dɔgɔnin saba jɔlen i bɛ se k'u bɛɛ tɔn da nka n'i jɛra k'i k'u saba kan ɲɔgɔn fɛ a ka ca Ala fɛ u b'i folokoto dɛ donc o kama mɔgɔ kekuma o b'a éviter ka front bɛɛ dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ c'est pourquoi anw bolo bi an ka ɲi k'an wasa don an ni Faransi min bɛ ɲɔgɔn na n'o ye jugu kun fɔlɔ ye n'o bɛ fɛ ka mɔgɔ wɛrɛw manipuler ka fara a yɛrɛ kan mais an kana sɔn Faransi ye min fɔ k'a b'an kɛ den kelenna ye an ka bi o jan kɔnɔ k'an kɔkɔ da diɲɛ jamana bɛɛ la Faransi kelen kɛlɛtɔ nɔfɛ an kana sɔn ka bi o jan kɔnɔ an b'a dɔn Assimi y'a faamuya fɛnɛ o de la a bɛ ka taa nin sira fɛ an b'u fo a la Ala k'a to ɲɔgɔn faamu ka se ka jiri dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila kalo 4 gɛrɛntɛ min kɛra jamanadenw y'a santi nka faso kanu de kama ani u yɛrɛ dalen don u ka jamana ɲɛmɔgɔw la o de y'a to u jɔlen tor'u sen kan sinon mɔgɔ tun tɛ nin miiri dɔw tun ye apocalypse layidu ta ɲɛ ko dɔgɔkun fila ko jamana bɛ cun dɔgɔkun 4 jamana ko bɛ ban kalo 3 kalo 1 mɔgɔ bɛ wuli ka taa Assimi Goïta gɛn ka bɔ fanga la mais jamanadenw ko an mago b'an faso la an mago b'an danbe la an mago b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya la. a dɔ la nin tɛna k'an ka ɲɛkun kan wa. jamana o jamana bɛ bɔ bolo la i b'a sɔrɔ i bɛ tɛmɛ sira dɔw de fɛ nin y'a sira dɔw de hɛrɛ gɛlɛyantan i b'i farati o hɛrɛ la
Che Guevara ko sans sacrifice, il n'y a pas de victoire. Ame ko sacrifice de keni pour que anga se kan kongolo. Mais muna kani kalo nani be kono fo ka tla kana tukuni ko anga renégocier. Parce que ni CEDEAO ka kuma jatemne irisi ka tige di nyongoma ko kuma kuma CEDEAO ka kuma kono. Adoko otolo nya sirala o. Ni molu nya sirala u se ka mun fo olu ka sharia u be da muma. Coup d'état ko surasi be fangala ko. Ambo do u se ka munu kuma fo. Ube munu fo ka teme 2012 anyo me oda ambo me oda jamana wera kono nga igini tige di jamana wera ma ango go ni ngele ngone ni ngara pamparam bagi esada o tunya sirala o bi ko ma do ko anga jido ka anga nyamagula olu yere jido ku ka nyamagula ame ala fola donc nu ya fam nu dabo anga tige di nyoko makola kana ni dele ko kuma e pornogram ko kuma la kana be se ka sabati chokodi o ko fe kala ta be sabati chokodi so mba kulo be dara chokodi parce que lu kumbo be kuma la ko zonga na mine e zonga na mine zone ya nga kala gamina wardu o kala gamina wardu ne kala gamina samala da to dugu cira malden fakara malila jabara e ko zonga na mine jongo zonga na mine c'est da ko communiquer de la ko acharnement politique de be parti politique nyamo ko on zonga na mine kuma o koro de oye u kumbe bube toko fo kuma makenu ma bube ka kafo ko ka bla ko ka ta furake kuma makenu te kuma ko chema iberni bubu ko lu gwena ko ka bo jamana kono ango Musa Marabea Bamako pulo bea parti nyamako do ule voix mi soro be ka munu toko fo lu manel ko voix soro election na muno lu bea be ka kuma o te transition pe o be cadre kelen kono parce que nyuguna façon na folo wor la le bina nu te kungle na kelenka o e chien anga sonko yoro fo o ni mo mi bolla ko ni cheblen darame bea asonente abeka ka kuma fo o ni bolle aya mine suruguba e kene bla so mi yere la mine o ko yere bo nya don sa adama jal ben inite ne de ba fo merci naumana arajo nyeta gayo naumana nyamana adinya na bo ko naumana nyeta jama ko do naumana adinya na bo ko naumana dogi baru kuma sira naumana adinya na bo ko naumana tinya di kunundo do naumana adinya na bo ko naumana arajo nyeta gala naumana adinya na bo ko naumana jama be sigile no naumana adinya na bo ko naumana lame ba jama sigime naumana adinya na bo ko faugana mali kono ni mali ko ka faugana adinya na bo ko naumana ga arajo te kuma bi naumana adinya na bo ne faugana ka tinya fo mali de unye ngwaugana adinya na bo ko faugana tinya ka fo jamana de unye namana adinya na bo ko awugana tinya fo jamana tigiye naumana adinya na bo Allah bawo kuna fondi seben lene pana aya ira ka fo kunungo funa gani ma keme bonyongo ko limbora ku kunda Bamako re a timanche fanka wero mu wule ka fo place de l'indépendance ku ka dusuma kasa ira mamu tumu daode ka fo ko dokera jajiri fasala mali singena mali nyangina ka kenyeni gelami ntalembebi mali ani balanyogo munumbe wala siginyogo munumbe ni o CEDEAO kabili janvier kalo kile kononton samba fulani samuwa ani fla o kera sababu ye mi mali re anafoloko ani mali dungabo oluko ni kera gele abaye ni ye jatimineke aidala ka fo mali re jamana mi ni jako re fanga ka bon foka damateme mi anga jago kelaw ye oluka minan ko ni chama ko ni glone be san ani duguche ni wati labanunu na dungabo ya asaba dumanko gele ya asababu ye wa mali re musaka ko aidala ka fo ambe jekulu min kono ni oye moye olu kembe be ka mali musaka ko re glosani duguche abe kalo damana ni bobi ambe ni ngele nunu de kono mi ye ni jekulu ye u farala nyonga ayila ka fo politima olu bu yere sora kono jamana kono den woro were bu yere sora kono ka ini fanga nyama were fe u ka fere bela jelen sigi senga garante mi ntalembe bi ka nyesi malima garante nunu be se ka wuli tuka mina no te dokera kuma mugula dokera jajiri fasala nga an yere wuli ka joke kata ni kulu nyama yere ka ale yere nyininga muna nani ni hakildan olu yere fe yala politima da uteni ko yere singoro wa yala ni ko jelembe wa min sorola ale yɛrɛ da n'o ye Mamadi Darame ye an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Bismillah. Jawara ka i fo ka radio ɲɛta lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka radio directeur bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ Mamadi Darame. Mamadi Darame kunungo aw farala ɲɔgɔn kan ka maaw labɔ jɛkulu jumɛn de ye nin baara in kɛ? An bɛ se k'a fɔ jɛkulu caman de ye nin baara in kɛ mais u ye ɲɔgɔn sɔrɔ
hakilina dɔ de kɔnɔ a bɛ fɔ min ma nansarakan na ko initiative komi initiative ye fɛn ye fɛn min bɛ ta ko dɔ kama i n'a fɔ ni gɛlɛya dɔw bɛ yen i n'a fɔ ni hɛrɛ dɔw bɛ yen walama situation dɔw bɛ yen aw bɛ hakilina dɔw ta o gɛlɛya in wuli cogo o jateminɛ ɲɔgɔn fɛ wala o hɛrɛ in bɛ accompagner cogo min na pour que o ka to ba la a b'o jateminɛ ɲɔgɔn fɛ o situation bɛ gérer cogo min na a b'o jateminɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye initiative ye ni o gɛlɛya in ou bien o hɛrɛ in laɲini mun kɛlen don ko ɲɛsira o ko ma n'o laɲini sabatira donc bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ donc o de ye initiative ye a kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko personne physique mɔgɔ kelen kelenw olu b'a la a bɛ fɔ min ma fana ko personne morale olu fana b'a la n'o ye jɛkulu ye jɛkulu politique sira la jɛkulu diinɛ sira la jɛkulu association sira la olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka nin hakilina in ta dɔw b'a la ko dɔ kɛra ko an ka segin jamana yɛrɛ normal ma sabu jamana bɛ minnu bolo bi o ye finitigilakaw ye i bɛ se ka mun fɔ an ye aw ka nin bɔlen kuma minnu tɛmɛna dɔ kɛra a kun ye mun ye ka Mali kisi parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ se k'a fɔ sɛgɛn muɲuni dɔ kɛra o la a fɔ min ma ko mɔgɔlafili n'o ye manipulation ye dɔ kɛra o la ɲɔgɔnna gosi dɔ kɛra o la ɲɔgɔn sama dɔ kɛra o la an ko transition nalen c'est vrai Ibrahim Boubacar Keïta fanga tiɲɛ n'a bolo o de kɛra sababu ye ni M5 wulila M5 wulili de fana bangera ni sɔrɔsiw ye dankari Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga la a nalen maliyɛnw bɛɛ ko n'a ma ɲa fanga kɔni binna an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka nin fanga in kɔkɔrɔma don walasa an ka bɔ dingɛ in kɔnɔna la o de nana maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan tile 3 baara la n'a bɛ fɔ o ma ko concertation a concertation kɔfɛ ko an bɛ taa kalo 18 o kalo 18 kɔfɛ élection bɛ kɛ ka fanga la segin k'an ka na cogo min na ka fanga la segin o cogo la n'o ye a bɛ fɔ min ma ko ordre constitutionnel parce que e ni ne bange sɛbɛn de b'an bɛɛ la jamana fana sɛbɛn dɔ de b'a la sɛbɛn mun ka bon n'a ka sɛbɛn bɛɛ n'a bɛ fɔ o ma ko constitution o de b'a jira k'a fɔ président de bɛ jamana mara wa n'a bɛ ta kalafili de bɛ k'a ye n'a sigira fana a bɛ sigi san 5 de kɔnɔna la a ka baara ye nin ye a ka baara ye nin ye a ka baara ye nin donc o kɔfɛ kuluba minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko institution n'o ye 8 ye olu fana bɛ bila o kɔnɔna la ka tila ka kulomisɛnninw bila o kɔnɔna la ka bɛɛ ka baara f'i ye donc a yirala o constitution kelen de kɔnɔna la k'a fɔ nacogo wɛrɛ foyi tɛ fanga la ni élection tɛ ni an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ fanga taara ni marifa de ye an ko o kɛra pour que ka jolibɔn jɔ o kɛra pour que ka jamana la tununi jɔ mais o t'a to olu kan ka daga fanga la fo ka ɲina fanga yɛrɛ kan ka taa sira min kɔ ka ɲina o kɔ o de kama an ko dɔ kɛra o ko ninnu na ten wa an ɲɛ b'a la sisan ko dɔw bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔna la maaw bɛ ka bɔ c'est vrai ni maaw ma ko faransi nakun ɲɛnabɔra e tigi ye nkalon tigɛ c'est vrai an ni CEDEAO ye sanction mun ta an kama a kun bɛ se ka bila minɛn dɔ kɔnɔna la mun tɛ ni minɛn in ye mais n'a ma ɲa nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka ban an tɛ se ka balo fɛn mun na fɔ min ma ko autarcie c'est à dire an datugulen an tɛ se ka balo o kɔnɔna la an k'a jateminɛ mɔgɔ b'i bolo bɔ kunnatɔ bolo k'a sɔrɔ i ma kun t'a la maliyɛnw coup d'état filanan kɛlen Asimi y'a ɲini maliyɛnw fɛ ko an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka kɛ kelen maliyɛnw sɔnna sanction binnen Mali kan le 9 janvier 2022 maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye le 14 gouvernement kelen ka appel lancé maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɔra a ɲɔgɔn mobilisation ma deli ka kɛ Mali kɔnɔna la mais o bɛ kɛ don min na an kun t'a dɔn k'a fɔ ko Russie ni Ukraine bɛna kari ɲɔgɔn na Russie ni Ukraine karila ɲɔgɔn na kɔfɛ o kɛra gɛlɛyaba ye maliyɛnw kan carburant da gɛlɛyara n'o ye taji ye balo da gɛlɛyara transport da gɛlɛyara fɛn fɛn bɛ yen ko Mali kɔnɔ n'a mago ɲa fɛn dɔ a bɛɛ lajɛlen da gɛlɛyara n'a fɔra ka fara o kan embargo fana bɛ yen an ko a gɛlɛyara donc dɔ kɛra nin ko in bɛɛ lajɛlen na an ka autorité u k'a lajɛ u ni CEDEAO mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya an ka bɔ nin kɔnɔna la parce que fɛn in bɛɛ ye question de chronogramme de élection kan ka kɛ wagati min kɔnɔna la Jawara diɲɛlatigɛ ye layidu kan de diinɛ b'e bolo kosɛbɛ e yɛrɛ bɛ layidu fanga dɔn ka tɛmɛ hali ne kan ni i sigira diɲɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ a ye n dɛmɛ n bɛ nin kɛ ka sigi i ka jamanadenw ɲɛkɔrɔ a ye sɔn a ye tugu nɔfɛ n bɛ nin kɛ n'a wagati sera n'i ma se k'a kɛ i ka kan ka se ka fɛn f'u ye donc o de ma kɛ o layidu tiimɛbaliya in o de nana ni bɛɛ lajɛlen an ko sisan segin cɛkɔrɔ ma o tɛ kojugu ye a b'i dɔnbaga dɔrɔn de jɔn de ma layidu tiimɛ i bɛ ka fɔ an ka autorité de transition olu de ma layidu jumɛn o ye layidu min ta diɲɛmaa ye k'a fɔ ko kalo 18 kɔnɔna la o ye élection organisée parce que u bɛ layidu ta wagati min na tile 3 baara kɔfɛ olu tun b'a dɔn gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ
o layidu ta don min na u b'a dɔn k'a fɔ transition ma dabɔ baara bɛɛ dilanni kama transition bɛ nare dɔrɔn ka base poser régime mun bɛ na o kɔfɛ o b'a tɔ lase donc n'i y'o layidu ta diɲɛ ɲɛfɛ a layidu n'a ma se ka timɛ kun mun n'a ma se ka timɛ i b'o kun expliquer mais e ye layidu ta layidu ma se ka timɛ layidu ban wagati sera e ma i ɲɛfɔli kɛ vraiment an bɛ se k'a fɔ o kɛra gɛlɛyaba ye Mali ni CEDEAO cɛ o de kama u ye nin sanction in ta hali n'a y'a sɔrɔ sanction in tɛ justifié yɔrɔ dɔw la technicien ka kuma k'a tɛ justifié mais ni anw kun kan ka mun kɛ n'anw kun y'o kɛ a ka ca Ala fɛ sanction in kun tɛ imposé an kan parce que ni mɔgɔ min bɛ jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ transition fɛn fɛn nana Mali kɔnɔ a bɛɛ prorogé la anw yɛrɛ kabini ninnu nana anw ko nin transition bɛ prorogé parce que gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna la hali n'i ko k'i k'a bɛɛ kuma kɛ k'a bɛɛ sɛbɛnni kɛ a tɛ se ka kɛ kalo 18 kɔnɔna la. nka min laɲini tun bɛ aw bolo n'aw bɔra k'a fɔ yala fanga tun bɛ nin kalama wa ka tila ka autorisation di aw ma k'a kɛ. Bon, moi je pense que an y'a bɛɛ déterminé an ka lettre kɔnɔna la an ti fanga contrôle la maa si tɛ Mali kɔnɔ en tout cas sifin kunda bi maa tɛ yen mun bɔra Faransi ko kɛlɛ la ne ɲɛ o maa tɛ sifin kunda a maa tɛ yen donc Faransi ko kɛlɛ kɔni o kuma tɛ CEDEAO kɛlɛli ka fɔ CEDEAO ɲɛna aw kan k'an dɛmɛ wagati min na an m'aw y'o dɛmɛ wagati maa tɛ sifin kunda mun y'o kuma kɛ parce que 2012 anw de taara aéroport la k'a fɔ CEDEAO tɛ jigin donc o yɔrɔ tɛ mais maintenant sisan réalisme de don réalisme ye jumɛn ye ko kan ka taa sira min fɛ jamana ni sɛbɛn sira de b'a la ne tɛ se ka taa bi k'a fɔ ko ne bɛ taa n sigi service dɔ ɲɛmɔgɔya la k'a fɔ ko ne y'o directeur ye o munna ne tɛ se k'o kɛ parce que sɛbɛn dɔ de b'a yamaruya n'i bɛ kɛ directeur ye i bɛ tɛmɛ sira dɔ fɛ i bɛ tɛmɛ sira dɔ fɛ i bɛ tɛmɛ sira o sɛbɛn kelen min bɛ yen n'o ye constitution o de b'a yamaruya k'a fɔ n'i bɛ kɛ président ye i bɛ tɛmɛ nin sira in fɛ i bɛ tɛmɛ nin sira in fɛ i bɛ tɛmɛ nin sira in fɛ donc ni a ma ya o constitution bɛ yen k'a fɔ constitution ma sisuma an jagoyalen don an ka baara kɛ an ka segin ka na o constitution de kɔnɔna la o de ye élection ye mais maintenant sisan mun ye embargo in ye maliyɛnw sɔnna de ka u da de siran kan maliyɛnw sɔnna k'u da de degun kan maliyɛnw sɔnna k'u da de fasoden ɲumanya kan mais nin fɛn in bɛɛ lajɛlen limite de b'a bɛɛ la bi n'i ye dɔw ka intervention lamɛn il y a des Maliens qui sont en train de perdre des millions magasinage dɔrɔn na port ninnu na maliyɛn dɔw bɛ yen u ka produit a bɛ ka tiɲɛ parce que a kan ka don temps min kɔnɔna la n'a ma don temps kɔnɔna la ka utiliser a tɛ se ka utiliser comme a kan ka utiliser cogo min na mais o bɛɛ la o maliyɛn ninnu kelen ninnu tilala k'u da de an ɲɛ b'a la k'a fɔ samiya bɛ ka se engrais sɛnɛkɛlaw u y'u kura kan cogo o cogo engrais fanba bɛ yɔrɔ min na problème bɛ yen donc a bɛ kɛ sababu ye engrais da bɛ gɛlɛya n'a jateminɛ sisan ka nin embargo in wuli chronogramme dɔ kɔnɔna la k'an cɛsiri komi u yɛrɛ y'a fɔ village dugu ba 16 de bɛ Mali kɔnɔ hali n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ mais ko dugu ba 16 la ko dugu ba 12 libéré la donc ça veut dire que déjà élection bɛ se ka kɛ dugu ba 12 la n'a sɔrɔ a libéré la donc an ka taa élection na an ka don ordre constitutionnel kɔnɔna la président kan na président mun ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka hakilina président u bɛ se ka mun kɛ yan'u ka taa o de ye c'est à dire ka grief dɔw bila ka sira dɔw bila ka maliyɛnw bɛɛ labɔ a kalama président i nana cogo o cogo i nana sira o sira i bɛ tɛmɛ nin sira de fɛ ka maliyɛnw bɛɛ kɛ témoin ye ka tila ka cadre dɔ sigi n'a bɛ f'o ma ko peut-être un schéma mun b'a kɛ n'i ko k'i bɛ bɔ o kɔnɔna la dɔrɔn i bɛ ɲangi donc président o président mana na o kɔfɛ u ye wale mun daminɛ n'an b'u fo u ka baara nin na parce que u kɛra espoir ye Mali ma hali ka dan bi ni Mali b'a sagona kuma fɔ hali ka dan o dɔrɔn ma an bɛ se k'a fɔ kɛra espoir ye Mali ma donc u bɛ se k'a to an bɛ don ordre constitutionnel kɔnɔna la mais avec un schéma mun b'a to u ka baara bɛ u ye baara min daminɛ o bɛ lase. n'i y'a jateminɛ e ye nin gɛlɛya nin bɛɛ fɔ sanction bɛ yen mɔgɔw ka minɛnw bɛ ka sara mɔgɔw ka minɛnw bɛ ka tiɲɛ n'a sɔrɔ nin bɛɛ gɛlɛya kɔfɛ o de ka di maliyɛnw ye dun. nin gɛlɛya man di maliyɛn si ye hali autorité mun b'an kunna nin gɛlɛya man d'u ye n'o tɛ o tun tɛ wuli ka taa Togo k'a fɔ fɔri ɲɛsin bɛ k'a ka kuma ɲɔgɔnya kulu ni CEDEAO cɛ walasa embargo ka wuli gɛlɛya in man di mɔgɔ si ye n y'o de fɔ maliyɛnw kan Asimi a di résilience maliyɛnw ko an sɔnna embargo nalen maliyɛnw tun t'a dɔn k'a fɔ ko nin wagati bɛ se ka sɔrɔ a ma wuli maliyɛnw bolo nin wagati bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ parce que an ma deli ka embargo dɔn a maliyɛnw bolo nin bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ a b'a sɔrɔ c'est à dire a wulila wa embargo bɛ na wagati min na fana a y'a sɔrɔ n y'o de fɔ Ukraine problème tɛ yen parce que n'i y'a jateminɛ blé n'a bɛ f'o ma ko alikama ani engrais ani taji o fanba bɛ bɔ nin yɔrɔ ninnu na donc ni gɛlɛya bɛ yen n'a tɛ se ka na o de ye gɛlɛya bɛ fara gɛlɛya kan maliyɛn kelen tɛ yen qui se sent à l'aise
an bɛ situation min na k'a ka di maliyɛn min an bɛ an ja de k'an yɛrɛ kɛ cɛfarinw ye n'o tɛ an kelen o kelen b'a dɔn k'a fɔ nin ko in c'est à dire a bɛ ka dadigi k'an na wa nin ko in tɛ wolo ɲuman na parce que hali ni embargo wulila bi embargo nana ka mɔgɔ minnu ka minɛn to kɔfɛ n'a fɔra k'olu ka minɛn na don bi ni essence litre 10 de tun b'a la don sisan a bɛ kɛ essence litre 15 ye donc o litre 5 tɔ o wari u b'o fara u ka jago kun kan diyagoya pour que k'a bɔ u ye wari min sara nin ta in na magasinage la u b'o ɲini a kɔnɔ diyagoya donc mieux an bɛ an teliya mieux c'est à dire lafiya bɛ na. dɔw y'a jira k'a fɔ ko a bɛ nin wulikajɔ min na ko fɛn de dira aw ma k'a ka nin kɛlɛ daminɛ tiɲɛ don wa. bon n'i bɛ fɛn ɲini bi i bɛ transition soutenir i b'a fɔ a b'a la France a b'a la CEDEAO vive Assimi vive Sogeli n'i bɛ fɛn ɲini i bɛ taa o sira de kan. politique mɔgɔ tɛ nin jukɔrɔ. c'est à dire an tɛmɛna olu kan quoi moi je pense que bi Mali kɔnɔ ala barika la nin yɔrɔ in na an bɛ ala fo ne ye Maliko kɛlɛ daminɛ ne bɛ se k'a fɔ décembre 90 ne y'a san 32 ye n'i y'a ye ne ma se ka don parti la c'est parce que politicien ne tɛ se ka ne bila i sagona sira la i sagona sira i tɛ se ka ne bila o la ni politicien o politicien ko ko Maliko i n'a fɔ ne ni mun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ale ko ko Maliko o de kama ne n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛn bɛɛ b'a dɔn ne ni politicien mun gɛrɛlen don ɲɔgɔn na wa maliyɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ka position ni ne ka position tɛ kelen ye nin ko la donc man di ne ka nin fɛn ninnu commenter quoi parce que an ye nin activité in kɛ i b'a dɔn k'a fɔ politicien tɛ se ka kɛ nin kɔfɛ quoi on a fait an b'a fɔ cogo min na de manière dérisoire c'est à dire an se ye mun ye an ka dɔrɔmɛ n'an ka kɛmɛ an y'o de fara ɲɔgɔn kan ka jeunes 100 mobiliser pour cette activité n'i kun taara kɛnɛ kan basi tɛ hali ji ɲuman min ta a kun t'an bolo donc o kuma ye ne to o discuter quoi Maliko kɛlɛ n'i nana n'a ye k'a fɔ ko i bɛ ne bilasira ni nafolo de ye pour que i ka contrepartie sɔrɔ i y'a jɛ parce que moi-même j'aspire devenir président de la République mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ fɔ fɛn tɛ kɛ Mali kɔnɔ k'a tɛ fɔ maliyɛn n'i sɔnna a ka d'i ma mɔgɔ min y'a d'i ma a b'a fɔ n'a m'a fɔ k'i tɔgɔ tiɲɛ a b'a fɔ pour que ale yɛrɛ mamutu yanga donc o b'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la an bɛna wuli ka jɔ wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ nin kan wa. bien sûr an ka ala deli ye kuma in lamɛn an bɛ étape ko de don an y'a daminɛ ni conférence de presse ye ka diɲɛ ladɔnniya o kɛra le 26 mars 2022 ka diɲɛ ladɔnniya hakilina in tali la donc an ye nin bɔli in kɛ ni mɔgɔ 100 bonya ni karama kɔnɔna la n bɛ profiter o yɔrɔ la a autorité de transition fo parce que autorisation d'an ma an ka kɛ donc don n'a nataw la dɛmɛ de y'o ka ɲɛsin olu ma parce que an y'a ye k'a fɔ a fɔra bi Musa mais a tilala k'a fɔ a ba Musa a fɔra ko ATT an bɛ sa i nɔfɛ a taara cogo min na san 9 kalo 9 o kɛra bɛɛ ɲɛna Ibrahim Boubacar Keïta 77% a taara cogo min na a kɛra bɛɛ ɲɛna parce que u ye gɛlɛya de sɔrɔ u ka fanga mara kɔnɔna la.